Yung mga idol, mabantay tadi mga bata, tagaan tabalon. Ano ka mo nga grade? Ako kinder, siya Ikaw? kinder. Pila balon mo da? Pila balon mo? 15? Oh. Ispila ka maayo ha? Oh, 20. Imo ano ka nga grade? Pila balon mo? Kinder na sa kinder. Pila balon mo da? Oh, 20 man oh. Imo pila balon mo? Ano ka nga grade? Pila balon mo? 15 o 20. Oo. Ano ka nga grade? Ano ka nga grade? Pila balon mo? Oh, pulo tagaan ta ka balon 20. Imo ano ka nga grade? Grade? 6. Pila balon mo? Pulo. Oh, pulo 20. Yung kita ka. Ano ka mga grade? 6. Pila balon mo? 20. 20 o 20. Imo ano ka nga grade? 6. Grade 6 pila balon mo? 50 20. Ano ka mo taga diin ka mo? Ito ang kami. Ano ka nga grade? 6. Oh, pila balon mo? Oh, 50 rin lang 20 ah. Oh,